parti en tête de la course actuellement. Il y a Turn the Tables. Turn the Tables s'est pris à l'extérieur complètement ça et vide. Nimitz a pris un excellent départ aujourd'hui. Turn the Tables essaie de passer en tête mais n'arrivera pas. C'est ça vide qui va aller courir en tête. Ça vide devant Turn the Tables. À l'extérieur, nous avons Nimitz. Puis French Clown. À l'extérieur de French Clown, Corker. Puis il avance sur Battle Formation qui piétine un peu actuellement alors que Nimitz est lancé à l'extérieur. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. Jeffrey Lloyd sur Turn the Tables sont en tête. Eh bien, Turn the Tables et Jeffrey Lloyd à l'extérieur complètement. Nous avons Nimitz. Turn the Tables va aller gagner cette course devant Nimitz qui essaie de refaire son retard mais n'arrivera pas. Turn the Tables gagne cette course. Première victoire mauricienne donc de Turn the Tables appartenant à M. Ganesh GUJADHUR qui a couvert la distance en 1:35 9 dixièmes. Voilà, c'est le départ, tous très bien partis en tête de la course. Ryler à l'extérieur complètement, nous avons Sea Falcon. Ryler devant Sea Falcon, puis à l'intérieur nous avons Innovator, Double Twist, puis Royston à l'extérieur de Double Twist, Manor Means, True Reese, et puis en dernière position Heartstrings. En tête de la course Innovator avec à ses trous à la corde. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. Innovator en tête, Taxida passe à l'intérieur, Royston à l'extérieur, alors que Sea Falcon est là aussi, Taxida à l'extérieur, Royston. C'est Royston qui va aller gagner cette course. Royston va aller gagner cette course. Royston gagne devant Taxida ou Innovator. Et puis nous avons Sea Falcon, Man of Means. Il a fait une brillante course en passant à l'extérieur alors que Taxida avait bénéficié d'une ouverture. Mais s'il y a un homme qui nous a impressionné aujourd'hui, eh bien, c'est bien Jeffrey Lloyd, jockey de l'écurie GUJADHUR, jockey qui a accepté de monter aujourd'hui sous les couleurs de la plus vieille écurie. So, Jeffrey, it has been a very good day for you, isn't it? Yes, very successful, and we all enjoyed it very much. And could we have a few words on each of your wins? Yes, the first one turned the tables. Well, I was always travelling well, and I had two rides before then which I needed, and the stable I rode for actually put them in and said they haven't got much chance, but it's a very hard course to ride on. You've got to get used to it, and they were, you know, feelers, and I'm very glad that I had them because I was lost. I was very lost in the first one or two races. Third race was pretty straightforward. The horse was lying up second. The trainer said that he's a bit one-paced, so I must make a move early when I get over the road, and that's what I've done. The horse won well. There was an objection afterwards which was frivolous, and well, it was very nice. I was very excited to win that race. And what about the second? A little bit more difficult, isn't it? A little bit more difficult, yeah. The horse hadn't run for 3 months, and the trainer said to me he felt the horse could win. He was fit, but bear in mind that the horse hadn't run for 3 months. You have to save him a bit, which is quite hard to do on a track like this. You know, to give a horse, you can't really turn for home and wait. So I had to save all his energy around the track, which I did, and it worked out successful. The horse won a good race. And there was an objection in that race also. That was also very frivolous, but it happened going around the first turn. An apprentice came across the outside and actually interfered with Jockey Whitmore's horse, and it actually had nothing to do with me, and it was overruled. And how do you see racing in Mauritius? Very big. We can't believe it. Wherever we've gone before we even came to the course, everybody is involved in racing. It's nice to be involved in racing in this. You know, they treat you like a king here when they find out you're a jockey. You know, we're not used to that. South Africa, you're a jockey. You know, it's just another job. And are you staying, or are you going back? I've got to go back tomorrow. We've got arrangements, you know, commitments to ride in South Africa next week. But we're going to have a look at the program and hopefully try and make a plan to come back again. You were also the owner of one of his favorite horses, Gypsy Rover. Can you recap those memories of the association LlOYD Gypsy Rover? Well, yes. Well, it's been, you know, again, Gypsy Rover was a very difficult horse, and it's been very good to have Jeff to ride him because he had to be ridden a very certain way that, you know, Jeff accommodated to and recognized the way he had to be ridden.
And well, Jeff won 6 races in a row with Gypsy Rover, and then he had an injury and couldn't ride him for a month. I think Gypsy Rover recognized that, because then he lost his 3 races, and when Jeff got back on his back, he won the race. So, well, it's been a great pleasure to have Jeff riding Gypsy Rover and winning all the races we've won with him. And well, that listed race. The big moment was as soon as the horses start. And fortunately for me, and a lot of members of our stable, they were a bit surprised, not surprised, a bit, you know, discouraged that Rhythmically was caught 3 wide. So the whole way from 1600 meters up to the 800 meters, he was caught 3 wide, and at a certain time, he was even 4 wide. So we thought that the horse won't be able to give the final kick and the final straight, you know. So we were waiting, and I still remember he was on the 8 or 9 position. He managed to get to the 2nd position next to Arctic Flow. I still remember, next to Arctic Flow. And my wife, you know, she was talking, and can hear her, and some members say, you know, there is still a next time. Don't you worry. Maybe this time Rhythmically has been caught wide, but still a next time. But when Jeffrey Lloyd solicited the horse, and believe me, it was a big surprise for all of us to see Rhythmically. His final kick was extraordinary. His final kick was, I still remember, I was standing there and looking at Rhythmically going, and World Focus was coming on his way also, but Rhythmically was the best on that day. And thanks to Jeffrey Lloyd, you know, I think his experience and the way he was not, he hasn't panicked, you know, and we've won that race. I will... de thé de la Johnny Walker Red Label Cup, 2000 mètres à parcourir avec Crown National pour l'instant. Altateur tente de s'amener également dans la ligne droite finale. Ah, mais si Cavendish à l'extérieur, Altateur tente de s'amener. Cavendish, Altateur, Cavendish, Altateur qui va les imposer devant Cavendish. Altateur s'impose devant Cavendish. 3e Coronation Cup, 4e Global Run. Départ de cette 7e épreuve. Un très bon départ. Golden Rambo très sollicité à l'intérieur. Alors il va tenter de conserver l'avantage à Fulham Broadway également. Lancé par Jason Miller. C'est Fulham Broadway maintenant qui se retrouve côté corde. Fulham Broadway. Bien retenu par Jason Miller, Tabashi à Golden Rambo, Mr. Sunbeam. Le dernier virage en vainqueur, Mr. Sunbeam, Light the Lane. Mr. Sunbeam, Fulham Broadway en pleine piste. Light the Lane a toujours l'avantage. Light the Lane a l'avantage sur le peloton. Light the Lane va aller s'imposer. Light the Lane va aller s'imposer devant Kevin. Départ de la 6e épreuve. Alors là, un bon départ pour Jackson Square, mais il y a lutte pour le commandement. Alors pour l'instant, Real Schlepp également très bien parti, le cheval de l'écurie Fock qui pour l'instant occupe. Real Schlepp en pleine ligne droite. Real Schlepp a toujours l'avantage. Real Schlepp est lancé par Yashin Emamdi. À l'extérieur, Jamin Jive, Chief Warrior, Etro également là. Real Schlepp a l'avantage. Etro à l'extérieur. Etro va aller dominer le champ. Etro gagne devant Gogo Roman. Wise Hour, Pucci. Voilà, c'est parti pour la Coupe des Présidents édition de l'an 2003. Un excellent départ. Avec pour l'instant un avantage à Philonicon devant Have Mercy qui se dispute le commandement. Il y a toujours l'avantage. Diplomate menace de plus en plus à l'extérieur. Il y a World Focus, Perfect Warrior s'infiltre à la corde. Il doit finale donc. Il y a Diplomate, World Focus, Perfect Warrior, World Focus.
Perfect Warrior, World Focus. Perfect Warrior s'impose. Voilà, c'est parti pour cette épreuve de clôture. 1800 mètres à parcourir avec Lancet pour l'instant qui se monte plus rapide à l'ouverture des boîtes. Et à l'extérieur, il y a King Creole qui vient. On va finir avec King Creole qui va tourner en tête, lancé par Garrett Sletcher à l'arrière. On revient avec Lancet, King Creole, Lancet, star spectaculaire. Mais King Creole est toujours en tête à l'extérieur. Overland Express, King Creole, Overland Express à l'extérieur, live together. Mais Overland Express, live together. Départ de la 7e épreuve, un très bon départ pour Shandon Ladd, Sampaio et Spanish Justice Transgressor. Spanish Justice, les chevaux entament le dernier virage avec Shandon Ladd toujours en tête, Transgressor au milieu de la piste, Photo Model à l'extérieur, Shandon Ladd, Transgressor à l'intérieur, Spanish Justice, Shandon Ladd toujours en tête, Spanish Justice à l'intérieur, Shandon Ladd, Spanish Justice. Départ de cette 7e épreuve, alors là en bon départ, Bluegrass Bow très sollicité avec Bluegrass Bow, Old Trafford, Gypsy Rover à l'extérieur, Gypsy Rover, le turbo, Old Trafford fait de la résistance, Gypsy Rover, Old Trafford, Gypsy Rover, Old Trafford, Gypsy Rover domine Old Trafford. Départ de cette épreuve de clôture, tous très bien partis avec Burning Sensation, très bien parti, Waldo of Dancer. Toujours en tête, rejoint quelque peu par Burning Sensation, Mdoli Park va être également dans le coup, Bachelor va s'amener complètement à l'extérieur, Tabashir s'infiltre à la corde, dans la ligne droite finale, Burning Sensation est devant, lancé par Christian Leter à l'extérieur, Bachelor remonte fort, Burning Sensation, Bachelor, Tabashir, Burning Sensation va s'imposer, Tabashir, Bachelor remonte fort. Voilà, c'est le départ. En tête de la course, actuellement, nous avons Kautek à son intérieur, Gamble On. Comme du rôle extra time, comme du rôle Kautek, Gamble On à l'intérieur, on fait deux, Gamble On ou Kautek, Voilà, c'est parti pour le South African Airways Cargo Duke of York Cup, édition de l'an 2003, 1600 mètres à parcourir pour l'instant, avantage. Rhythmically a débordé, Archieve à l'extérieur, World Focus, Rhythmically toujours en tête, World Focus tente de revenir, mais Rhythmically va aller s'imposer la coupe d'or, la cause est entendue, Rhythmically s'impose, World Focus, Captain King Diplomat.